자, 한강이 더 해야 되죠. Okay, we have one more lecture. Kita tersisa 축가기는 satu sesi 1분이 lagi. 부족하다. Okay, today, first class, the workers are lacking. Jadi hari ini bagian pertama judulnya adalah pekerja itu sedikit. 어떤 일꾼이냐? What kind of a worker? Tapi pekerja seperti apa yang dimaksudkan di sini? 거기에 대해서 설명했어요. Okay, I explained about that. Pendeta sudah jelaskan tentang 그래서 pekerja itu. 교회에서 자꾸 일꾼을 키울 수 있는 이걸 해야 돼요. So, in the church, you should raise up the workers continually. Jadi di gereja kita harus terus-menerus membesarkan para pekerja di sini. 일꾼을 키워야 돼요. 그래서 우리가 교회에서 전도기 초를 받아. So, because of this, we are doing the evangelism basic training in the church. Untuk alasan ini juga di gereja kita melakukan pelatihan dasar 이걸 penginjilan. 통해서 자꾸 그래야 돼요. 아까 말한 조장 So, through this, okay, 사역자 we find out the leader, the jojang and minister. Supaya melalui pelatihan ini kita dapat menemukan dua macam orang. Yang pertama adalah pemimpin atau pemimpin jemaat dan kedua para pelayan. 우리가 이 말씀도 한 장일 Okay, when leader and minister gather together at the time, the place for the word movement to open. Tetapi ketika pemimpin jemaat dan pelayan bertemu atau tergabung menjadi satu bagian, maka pergerakan firman itu dapat terjadi. We call it tarakbang. Atau yang kita sebut sebagai darakbang. 이 많이 설명했기 때문에 그거는 우리 전도 그런 시간 하고요. 일단 여러분이 일꾼을 성도를 일꾼화 시켜야 돼요. So at first, you should make your congregation as worker. Tetapi pertama-tama kita harus dapat membesarkan jemaat kita sebagai para pekerja. 그러니까 메시지를 훈련시키고 그다음에 현장을 잡아서 누리는 거예요. Okay, with message you train them, and also in the field you should train them. Jadi kita harus melatih jemaat kita dengan firman, kita melatih mereka, tetapi juga dengan ladang. Jadi di ladang kita harus melatih mereka. 현장을 불신자 우리가 6가지 맨날 메시지 하잖아요. 그게 현장에 실제로 그렇게 불신자 6가지 있다는 걸 말로만 아니고 실제 현장 가서 불신자에게 이런 확인하게 하고. Through the message we deliver, there are 6 non-believers at state. Not only remained in the message, but bring them to the field and let them confirm. Really, the non-believers fall into 6 non-believers stage. Jadi memang di gereja dengan firman atau dengan khotbah kita ajarkan jemaat kita tentang 6 nasib orang yang tidak percaya. Tapi jangan sampai berhenti di situ saja, melainkan kita harus ajak mereka ke ladang supaya mereka sendiri dapat mengkonfirmasi orang-orang di ladang mereka hidup dalam 6 nasib orang yang tidak percaya. 그러면 사람이 뭐 문제 없단 말이야. 육신의 질병에 대해서 사고 났다면 그럼 가장 복음 전할 기회다. 그렇죠? 복음 받을 기회. 저 사람 복음 받을 기회다. Then some person are sick or have a disease at the moment. It is the best time for him to receive the gospel message and for us to deliver the best chance to deliver the gospel message to him. Sehingga ketika ada orang yang sakit, maka dalam kondisinya yang sakit itu merupakan kesempatan yang sangat baik supaya orang itu dapat memberitakan Injil, juga kesempatan yang sangat baik supaya kita dapat memberitakan Injil. 이게 병 걸려 지금 병원 입원했다. 그럼 물론 의사가 도와주고 해야 되지만 제일 필요한 건 뭡니까? 우리가 볼 때는 가장 예수님 복음 등하게 듣고 그 예수님의 연기할 기회예요. Okay, if some person is diseased and hospitalized, then he needs the help of the medical doctors and nurses. But for us, it is the best chance to deliver the gospel message for him receive this gospel message and be saved. Jadi mungkin kalau ada orang yang sakit lalu masuk ke rumah sakit, itu merupakan kesempatan yang baik. Dia masuk ke rumah sakit
supaya dia dapat menerima pertolongan secara medis, tapi juga dia melalui kondisinya yang sakit menjadi kesempatan bagi dia untuk menerima pertolongan secara rohani melalui kita yang memberitakan Injil kepada dia supaya dia diselamatkan juga. 왜 그래? 그래 보입니까? Okay. Can you see like that way? Nah, apakah saudara dapat melihat seperti itu? 그 사람 복음을 받고 하면 그 사람 문제지만 내가 그래 봐야 될 거야. 보여야 될 거야. Okay, for him to receive 복음을 끼고라. gospel or not is each up to him. But for me, I should be able to see like that way, right? Bagi orang itu mau menerima Injil atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi bagi kita harus memberitakan Injil kepada dia. 그렇잖아요. 이 사람이 불자 6가지 상태 속에서 근본적 문제 있다가 어느 육신 문제 나타난 거 아닙니까? 이제 여기 왔잖아요. 육신 Okay, 문제까지 this 드러났다. person is in the state of non-believers, the sixth stage of non-believers. Okay, originally he was born in the fundamental problems, and then while he is living, one day he reached one state of a sixth non-believer state. Jadi orang yang tidak percaya sejak mereka sudah lahir dengan masalah atau kejatuhan secara fundamental sehingga suatu hari mereka akan menyadari bahwa mereka sedang hidup di dalam 6 kehancuran pribadi tersebut. 그러니까 육신 문제를 가지고 근본 문제 가지고 그걸 해결한 그리스도로 통해서 답을 얻고 그분을 예수 영접함으로 신분을 바꿔버리는 거예요. So through his physical problem, we help him to see the fundamental problem and give them the solution. Christ, through this, let him be saved. Tetapi melalui penyakit yang sedang diderita dalam hal ini menjadi masalah fisiknya itu, kita harus membuka matanya supaya dapat melihat masalah fundamental dan supaya dia juga dapat menyadari solusinya yaitu Kristus sehingga dia dapat menerima Kristus dan memperoleh keselamatan. 그러니까 우리가 그런 눈이 안 열리면 전혀 복음을 안 주고 자꾸 딴 거 보고. If we do not open our eyes, if we do not open that kind of eyes, then we will not give the gospel. Instead of that, we will give some other stuff to them. Tapi kalau kita tidak dapat membuka mata seperti itu, maka ketika ada orang yang sakit, bukannya kita memberikan Injil, tapi kita akan memberikan hal-hal yang bukan Injil. 그렇잖아요. 그 사람이 병 낫고 한다. 그거는 하나님이 말하죠. 일단 예수 하나님 자녀 되면 하나님 성령 계시면 하나님 그 다음부터 기도하면 낫게 하든지 아니면 안 낫게 하는 뜻이면 안 낫게 하고 그건 상관없죠. 문제가 없잖아요. His disease is healed or not is in God's hands. But okay, when he is saved, when he meet God, then okay, he is saved. So healing or not, it is up to God's hand. If it is really needed, God will heal him. If it is not, then God will not heal him. Orang yang sedang sakit itu, dia mau disembuhkan atau tidak disembuhkan itu terserah Tuhan. Tetapi orang yang sakit itu ketika dia dapat berjumpa dengan Tuhan, maka dia memperoleh keselamatan dan sesuai kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan perlu untuk menyembuhkan, dia pasti Tuhan sembuhkan. 복음을 받았으면 이것 때문에 하나님 자녀이 됐으니까 이제는 이제 이 사람이 필요한 말씀이죠. 말씀으로 계속 답을 주면서 그렇잖아요. 말씀이 들어가서 생각도 바뀌고 마음도 바뀌고 그렇잖아요. 이래 이제 그 기도하다 보면 또 하나님 성령께서 육신의 역사함이 나을 수도 있고. Okay, if he is saved, then we should give the answer with the word continually. Then his thought and mind will be changed, and then also he will pray. In the midst of the prayer, the Holy Spirit works. His disease will be healed. But if there's no God's plan in his healing, then it is okay, even he is not healed. Ketika orang yang sakit itu kemudian dia menerima Injil, menerima keselamatan, maka selanjutnya kita harus tolong dia, kita harus bantu dia untuk terus beritakan firman, membimbing dia dengan firman, supaya kemudian dia dapat berdoa. Dan ketika dia berdoa, pasti Roh Kudus bekerja. Orang itu mau disembuhkan atau tidak, itu terserah Tuhan. Ketika ada rencana Tuhan bagi orang itu, pasti Tuhan sembuhkan. 그러니요. 올바르게 복음 답을 주고요. 진짜 말씀도 할 수 있는 일꾼이 없다 그 말이에요. So the workers are lacking. The workers are few who can give the correct answer.
Jadi pekerja itu sedikit. Dalam hal ini pekerja yang dapat memberikan jawaban yang benar. 자, 알아듣고요. 딴거 할 거 없어요. 전부 관심이 딴 데 전부 다 이것만 관심 있으면 다 된 거죠. 관심 없이. 네. 자, 그다음에 우리 발판. Okay, lesson 3, our foothold. Berikutnya, ini berpindah kepada materi yang baru. 우리들의 발판과 하나의 목적. Okay, our foothold and God's purpose. Judulnya adalah pijakan kita dan tujuan Tuhan. 자, 우리 전도자들 있고 신앙 이게 우리 주로 목회자 신학자들 다 우리의 신앙 발판. Okay, including the evangelists and all the pastors and the theologians. Okay, our foothold of faith is. Jadi termasuk dengan para penginjil juga kita sebagai pendeta dan para teolog. 가져야 될 10가지 발판. Okay, 10 footholds the evangelist and the believers should have. Kita harus melihat ada 10 dasar iman atau 10 pijakan iman yang harus kita miliki sebagai 하나님의 jemaat. 주권. Okay, the first one, God's God's sovereignty. Yang pertama adalah kemahakuasaan mutlak Tuhan. 이거 믿어야 돼. You should believe this. Jadi kita harus percaya akan hal ini. 모든 게 하나님 주권. Okay. Everything is in the sovereignty of God. Bahwa segala sesuatu itu berada di dalam kemahakuasaan mutlak Tuhan. 왜 나는 말레이시아에 태어났냐? Oh, okay. Why was I born in Malaysia? Mengapa saudara terlahir di Malaysia? 하나님 주권이요. It is in God's sovereignty. Itu berada di dalam kemahakuasaan mutlak Tuhan juga. 그러니까 이거 믿어야 돼요. So you should believe this God's sovereignty. 구원 받는 것도 하나님 손에 있어요. Even, okay, salvation is in God's Oleh sovereignty. sebab itu kita harus meyakini kemahakuasaan mutlak Tuhan ini. Termasuk juga keselamatan itu berada di dalam kemahakuasaan mutlak Tuhan. 창세전의 선택. Okay, before creation, you were chosen. Efesus 1 ayat 4-5 katakan bahwa bahkan sebelum penciptaan dunia kita sudah ditentukan. Already you are predestined. Jadi kita sudah ditentukan Tuhan. 우리가 태어나지도 않는데 하나님. Even before we were born, God already chose us and predestined us. Jadi bahkan sebelum kita terlahir sekalipun Tuhan sudah menentukan dan memilih kita untuk diselamatkan. 그 시간 속에 사는 우리 이해 안 되는 말. 우리 태어나지도 않는데 무슨 정의나는 그래요? We are living in that time, limited time, so we cannot understand this kind of a word. Okay, before we were born, God already chose us and predestined us. 영원하신 하나님께는 Kita hidup dalam waktu yang terbatas. Jadi kita mungkin tidak dapat mengerti kata-kata ini bahwa sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah memilih kita. 영원하신 하나님께는 항상 현재밖에 없어요. Okay, to God, who is eternal, only there is the present. Tetapi bagi Tuhan yang ada di dalam kekekalan, waktunya Tuhan hanyalah masa kini saja dari sudut pandangnya Tuhan. 우리가 과거지 하나님께 과거, 현재, 미래 다 동시에 다 보고 그 영원이야. Okay, to us there is a past and future, but to God, everything is what the present. Jadi bagi manusia ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi waktu Tuhan itu hanya masa kini saja bagi Tuhan. 그러니까 창세전의 선택. So before creation, He chose us. Sehingga sebelum penciptaan pun Tuhan sudah memilih kita. 미리 정했다 했고요. 영성이 작전됩니다 믿더라. And also Acts 13:48, we are appointed to be saved. Lalu kemudian Kisah Rasul 13 ayat 48 katakan bahwa Tuhan sudah menentukan semua orang yang untuk hidup yang kekal, mereka semua menjadi percaya. 그러니까
여러분이 전도도 마찬가지예요. 전도라는 것은 하나님이 예비된 자 그렇잖아. 그 작전의 시간표에 대한 사람을 만나는 거예요. 찾으러 가는 거예요. So okay, when we understand these two verses, evangelism is that we try to find the one who are predestined by God, and in God's appointed time, we try to find him. Jadi kalau kita melihat dua ayat ini, Efesus 1 dan Kisah Rasul 13, maka kita akan menyadari penginjilan itu apa? Penginjilan adalah kita mencari orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk keselamatan dan menemukan jadwal waktu Tuhan untuk orang itu. 착각하면 돼요. So please, do not misunderstand. Jadi jangan sampai salah paham tentang penginjilan. 왜 저 사람이가만 내가 하면 됩니까? Okay, why that person goes to him, he accept, but when I go him, again, do not accept. Jangan sampai kita berpikir, kenapa orang itu pergi beritakan Injil, dia terima. Tetapi saya pergi beritakan, orang itu tidak terima. 저 사람은 시간표 아니고 내가 할때 시간표 된 거예요. 보면서 하면 돼요. 간단한 거. Okay, when he goes, when he goes, he didn't accept, but when I go, he accepts. It means what? When he goes, it is not his time schedule, but when I go to him, it is his time schedule for salvation. Atau jangan salah paham, mungkin orang lain pergi untuk beritakan Injil, orang itu tidak terima. Tapi kalau kita pergi, orang itu terima. Tapi itu bukan karena kita, melainkan itu karena ketika kita datang, jadwal waktu Tuhan bagi orang untuk menerima itu sudah datang. 구원받을 자가 하나님 주권이에요. Okay, so those who will be saved is in the sovereignty of God. Tetapi mereka yang diselamatkan semuanya ditentukan oleh Tuhan sendiri dalam kemahakuasaan mutlak Tuhan. 하나님은 동시에 그렇죠. Okay, God is seeing these two persons at the same time. Mata Tuhan itu melihat dua orang ini pada saat yang sama. 하나님이 전도자 빌립이 그렇잖아요. 누구시요? Okay, God is seeing the evangelist and the object of evangelism at the same time. God is seeing the Philip and sent him to the Ethiopian eunuch. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada dua orang ini, yaitu satunya kepada penginjil, tetapi satu juga kepada orang untuk menerima Injil atau target penginjilan. Contohnya, mata Tuhan tertuju kepada Filipus, tetapi juga tertuju kepada sida-sida Ethiopia. 자, 여기가 이제 하나님이 역사. 여러분 이거 전도를 하면요, 진짜 어마어마한 거예요. When you understand the evangelism itself is a tremendous thing. Kalau saudara mengerti dengan benar tentang penginjilan, sebenarnya penginjilan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat besar. 자, 하나님이 여기서 성령 역사 1000살 동안 Okay, here God mobilized his angels and he worked with his Holy Spirit. Tetapi di dalam hal ini Tuhan juga mengerahkan malaikatnya dan juga Tuhan berkarya melalui Roh Kudusnya. 자, 4절 8절 26절. Okay, Acts 8:26. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. 그렇게 말해요. 주의 사제가 빌립에게 말하기를. Okay, the Bible tells us. Would you read, Bagdano? Alkitab menyatakan bahwa kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke seberang selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. 빌립하고 네시하고 유목사마다 페파를 만난 게 아니라. Okay, Philip and Ethiopian eunuch didn't meet through the pen pal. Jadi Filipus dan sida-sida Ethiopia, mereka bukan bertemu hanya karena kebetulan saja. 전혀 모르는 사람. Okay, they do not know each other, never. Bahkan mereka tidak kenal satu sama lain, mereka belum pernah bertemu. 성경에 주의 사제가 빌립에게 이르되. But the Bible tells us the angel said to the Philip. Tetapi Alkitab menyatakan bagi kita bahwa ada seorang malaikat yang berkata kepada Filipus untuk pergi ke sana. 29절. And verse 29. 29절. Lalu kemudian kita lihat ayat yang ke-29, Kisah Rasul pasal 8.
성령이 빌립들을 이르시되 The Spirit told Philip. Katakan bahwa lalu kata roh kepada Filipus. 하나님이 이 내시에게 복음을 전하고 그렇잖아. 내시를 구원하기 위해서 전도자 빌립을 다 움직이시고. In order to deliver the gospel message to Ethiopian eunuch and to save him, God attached Philip. Jadi untuk memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia, untuk menyelamatkan sida-sida Ethiopia itu, Tuhan sendiri yang memerintahkan Filipus. 기막히잖아요. 그래서 How wonderful it is. Jadi betapa luar biasanya hal ini. 여러분 전도 안 하면 몰라요. 전도에 보면 진짜 이게 맞다 하나님이 딱 예비된 자를 딱 만나게 하고. If you do not evangelize, you will not know about this. But when you evangelize, you will see this kind of a tremendous thing. Kalau saudara tidak memberitakan Injil, maka saudara tidak akan mengerti hal-hal semacam ini. Tapi kalau saudara benar-benar pergi ke ladang penginjilan, saudara pun akan mengalami hal-hal semacam ini. 여러분 현장 갔더니 전혀 나하고 상관없이 하나님이 내 계획과 상관없이 하나님이 딱 만나 그 사람이 복음 듣고 그 사람이 영접하게 하고요. 그 사람이 여러분이 양육받게 하고. Okay. When you go to the field, without your, plan or those kind of stuffs, God made God made him meet you, and then God made him listen the gospel message through me, and then God made him accept Jesus Christ and be nurtured. Saudara mungkin tidak akan mengerti, tapi ketika saudara pergi ke ladang penginjilan, Tuhan sendiri yang menentukan supaya seseorang itu dapat bertemu dengan kita, juga menentukan supaya seseorang itu dapat menerima Injil yang kita beritakan, supaya orang itu pun dapat diselamatkan dan terus mendengar firman untuk diberitakan. 그러니까 여러분이 하는 게 아니라 하나님이 여러분을 전도자로 인정하시고 여러분을 사용하시는 거예요. Okay. It is not you who evangelize, but God recognizes you as evangelist and God use you for his evangelism. Jadi bukan kita yang menginjili, tetapi Tuhan sendiri yang menginjili dan memakai kita sebagai penginjil, memakai kita sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Injil. 아마 여러분이 전도를 속에 있으면 그걸 이제 탁 체험하게 돼요. 하나님 내가 훈련되니까 하나님 사용하시고. If you are in the evangelism training, then you will experience this. At that time, you will realize, I'm in the evangelism training. Because of this, God used me. Ketika saudara ada di dalam pelatihan penginjilan, lalu saudara mengalami seperti ini, saudara akan mengerti bahwa, oh ya, untuk membuat saya mengalami seperti inilah, Tuhan mengizinkan saya untuk ada dalam pelatihan penginjilan. 그래서 훈련이 곧 응답이에요. Therefore, the training itself is the answer. Sehingga pelatihan itu sendiri merupakan jawaban Tuhan bagi kita. 여러분 계속 전도를 속에 있으면 그 훈련이 곧 응답으로 연결돼요. If you are in the midst of this evangelism training continually, then this training itself will be connected to the answer. Ketika kita ada terus dalam pelatihan penginjilan, maka melalui pelatihan ini kita akan terhubung dengan jawaban. 여러분 훈련 받고 여러분 교회에서나 학교 안에서 쫙 전도를 시켜요. So you yourself receive this evangelism training first, and then in your church or in your school, continuously do the evangelism training there. Supaya mungkin pada awalnya kita sendiri menerima pelatihan, tetapi melalui kita sehingga gereja kita maupun sekolah yang kita layani pun kita bisa memberikan pelatihan penginjilan juga di sana. 제일 먼저 전도 기초를. So the first training that is what? what? Evangelism basic training. Oleh sebab itu pelatihan yang pertama adalah pelatihan dasar penginjilan. 자꾸 말해요. 전도가 뭐다? 전도가 오해된 거 풀어주고요. 성경 전도가 뭔가 자꾸 전도. Okay, so you should make them through this evangelism basic training. You should make people understand what is evangelism, and also you solve their misunderstanding of evangelism. Supaya melalui pelatihan dasar penginjilan ini kita dapat
menjelaskan kepada orang yang kita muridkan apa itu penginjilan, sekaligus mengubah hal-hal yang salah paham mereka tentang penginjilan. 그러니 하나님의 모든 관심이 여기 있고 하나님의 시간표에 있는 거예요. So every concern is on this and also on this evangelism, and all his time schedule is on this evangelism. Tetapi Tuhan, yang terpenting bagi Tuhan adalah dalam hal ini, yaitu tentang penginjilan, dan jadwal waktu Tuhan adalah untuk penginjilan. 자, 한 사람 더 들으면 전도자 아나니아. Okay, one more example, evangelist Ananias. Pendeta memberikan satu contoh lagi, yaitu tentang Ananias dan Saul. And to evangelist Ananias, God attached Saul to him. Jadi bagi penginjil Ananias, Tuhan mengutus target penginjilan yang namanya Saulus. 자, 여러분이 사도행전 9장 10절에 보면 다메섹에 아나니아 제자 있더니 그러면 Okay, when you see Acts 9:10, okay, it said there is Ananias, disciple Ananias in Damascus. Jadi kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 9 ayat 10, katakan bahwa di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. 그죠? 그런데 뭐요? 주께서 환상 중에 불러이시되 아나니아야 하시거든. Okay, God called him in the illusion Ananias. In the vision, God called him Ananias. Dan ayat ini katakan bahwa firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, katakan Ananias. 그거 보세요. 전혀 생각이 안 돼. 하나님이 아나니아 불러서 사울을 그어가지고 완전히 굴부시켜놓고요. 그리 가서 기도하라 그러잖아요. Ananias never expected that, but God totally make Saul kneel down, and then God attached this soul to Ananias. Ananias tidak pernah mengira akan bertemu dengan Saulus, tetapi kenyataannya Tuhan membuat sampai Saulus pun harus berlutut di hadapan Ananias. 그러니까 하나님의 전도도 그렇고 모든 게 한 주권 속이다. So, including evangelism, everything is in God's sovereignty. Jadi termasuk juga penginjilan, tetapi segala sesuatu itu berada di dalam kemahakuasaan Tuhan. 그렇죠. 사울 바울이 저 아시아에 보면 하나님 막아버려요. 그렇죠. 오케이. 예수님이 허락지 아니한지라. Paul tried to deliver this gospel message into the region of Asia, but God didn't permit it, and He blocked him. Paulus juga pernah mencoba untuk memberitakan Injil di Asia, tetapi Tuhan tidak izinkan, Tuhan menutup pintu itu. 우리 같은 뭐 전도하려고 하는데 왜 막노 이렇게 하게 할 겁니까? If we are him, then we will think, okay, oh, God said for us to evangelize, then we are doing evangelism. Why? This door is blocked. Kalau kita ada di dalam posisi Paulus pada saat itu, mungkin kita berpikir bahwa kenapa Tuhan berfirman kita harus memberitakan Injil? Kita sudah mau pergi menginjil pun, kenapa Tuhan halang-halangi? 근데 사울 바울은 그렇게 안 해. But Paul didn't think like that. 아무다 기도 먹어요. Tapi Paulus tidak berpikir seperti itu. Okay, instead of complaining, he 얼마나 just 그랬냐? prayed. Bukannya Paulus 항상 mengeluh 이거만 kepada Tuhan, tapi dia berdoa. How much he prayed, even he can see the vision. Sampai sejauh apa, sedalam apa Paulus berdoa, Alkitab menyatakan sampai dia dapat mengalami penglihatan. 왜 그래? Why? Kenapa? 철저히 성기도 받으라. Why did he pray? He really wanted to receive the guidance of Holy Spirit thoroughly. Untuk apa Paulus berdoa? Dia berdoa benar-benar ingin menerima bimbingan Roh Kudus. 그렇죠. 그러니까 환상에 저 마그도에 여자가 막 오라고 소리. Okay, in a vision, he saw a woman from Macedonia called him, please come. Tetapi dalam doa, dalam penglihatannya itu, Paulus melihat ada orang dari Makedonia yang memanggil dia untuk datang ke sana. 그 정도로 하나님의 뜻에 딱 확인한 다음에 움직입니다. That much he confirmed the plan and the will of God, and then he moved. Jadi sejauh itulah Paulus melihat dan mengkonfirmasi rencana Tuhan, barulah dia pergi ke sana.
그러니까 봐. 하나님이 가장 이 주권적인 사는 게 뭡니까? 이 전도입니다. So what is the most, okay, the ministry of God's sovereignty? That is evangelism. Jadi apa yang menjadi pelayanan yang terutama di dalam kemahakuasaan Tuhan itu adalah penginjilan untuk 그래서 keselamatan. 성경이 알고는 절대 예수를 주고 신할 수 없다. And so, 1 Corinthians 12:3 says, without the Holy Spirit, no one can confess that Jesus is Christ, the Oleh sebab Lord. itu 1 Korintus pasal 12 ayat 3 katakan bahwa kalau bukan karena Roh Kudus tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan. 하나님의 모든 방법은 예수 그리스도. And every method of God is Jesus Christ. Dan dasar iman yang Method of kedua katakan bahwa metode Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. 그렇잖아요. 하나님이 창조도 그리스도 통해서. Okay, God created it through Jesus Christ. Bahkan Tuhan menciptakan dunia ini pun melalui Yesus Kristus. 구원도 그리스도 통해서. And God, even salvation take place through Jesus Christ. Bahkan Tuhan memberikan keselamatan pun melalui Yesus Kristus. 자, 그러니까 모든 완성도 그리스도 통해서. And every completion is through Christ. Dan juga segala penggenapan itu melalui Kristus. 그리스도 모르면 안 돼요. So you should surely know Christ. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mengenal Kristus. 역사학자 토인비 같은 사람은 그리스도를 모르고는 절대 역사 공부할 수 없다. Historian Toynbee, he said, okay, without knowing Christ, you cannot study history. You cannot know the history. Jadi seorang ahli sejarah dia katakan bahwa kalau kita tidak mengenal Kristus maka kita tidak akan bisa belajar ataupun mengerti tentang sejarah. 뭐냐? 역사의 주인공이 예수 그리스도다. Why? The main figure of the history is Jesus Christ. Kenapa? Karena tokoh utama dari sejarah adalah Yesus Kristus. 그러니까 오실 메시아. So he is the Messiah who will come. Oleh sebab itu dia adalah Mesias yang akan datang. 오신 그리스도. And he is the Christ who came. Tetapi sekaligus dia adalah Kristus yang sudah datang. 다시 오실 예수 그리스도. And he is Jesus Christ who will come again. Dan dia adalah Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. 자, 그게 역사예요. That is the history. Itulah sejarah. 자, 하나님은 성령으로 역사하신다. And God is working through his Holy Spirit. Dasar iman yang ketiga katakan bahwa Tuhan berkarya melalui Roh Kudus. 여러분이 이 성령 역사 안 믿으면 불신자예요. If you do not believe the work of the Holy Spirit, then you are non-believer. Kalau saudara tidak percaya akan karya Roh Kudus, maka saudara adalah orang yang tidak percaya. 구원받은 성도는 반드시 성령 구원. Okay. Surely the saved believer is connected with the work of the Holy 성령의 Spirit. 내주. Karena orang percaya yang sudah diselamatkan selalu terhubung dengan karya Roh Kudus. Okay. Dwelling of the Holy Spirit. Karena Roh Kudus berdiam. 1 Corinthians 3:16. 1 Korintus 3 ayat 16. And guidance of the Holy Spirit, John 14:16 through 17. Juga Roh Kudus membimbing, ayatnya di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. 성령 충만과 능력. And the filling of the Holy Spirit and the power of Holy Spirit, Acts 1:8. Dan juga Roh Kudus memenuhi dan Roh Kudus berkarya, Kisah Rasul 1 ayat 8. 이거 믿어야 돼, 그렇죠? You should 우리의 believe 발판. this. Saudara harus percaya akan hal ini. These are our foothold of faith. 이거 보고 Jadi 그래서 hal-hal ini adalah dasar iman kita. Okay, we call these three things the Trinity God. Tiga hal ini yang kita sebut sebagai Allah Tritunggal. 자, 이게 이제 여기서 이제 이 성삼위 하나님 통해서 구원받은 성도. Okay, so the believer who are saved by this triune God. Yang dasar iman yang keempat, jemaat adalah orang percaya yang diselamatkan oleh Allah Tritunggal. 성도가 얼마나 가치 있냐? 성도의 가치. Okay, the value of the believer.
Artinya di sini kita melihat nilai dari orang percaya. 하나님이 이 사람 성전 삼고 안에 함께 하신다. Okay. God make his body his temple and he dwells in him. Bahkan bagi orang percaya, Tuhan menjadikan tubuhnya sebagai bait Allah dan roh Allah berdiam di dalam dia. 더 자세히 알아보면요. 성삼위 하나님이 나를 보좌 삼고 내 안에 계시다. If you know about it more deeply, then the triune God, the triune God, he abide in me, he comes upon me. Kalau kita mau lihat lebih mendalam lagi, maka kita akan menyadari bahwa Allah Tritunggal datang bagi kita, hadir dan berdiam di dalam diri kita. The Trinity God make his throne in me and he abide in me, dwell in me. Bahkan Allah Tritunggal menjadikan tahtanya di dalam diri kita dan dia diam, tinggal di dalam kita. 내 안에 하나님 형상. And also, in me there is the image of God. Dan juga lihat di dalam diri kita, kita akan melihat gambar Allah. 성부 하나님이 내 몸을 성전 삼고 내 안에 계시다. The Father God make my body his temple and he abide in me. Jadi 1 Korintus 3 ayat 16, Allah Bapa menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah dan dia berdiam di dalam kita. 그리스도께서 내 안에 동거하기. And Christ walks with me. Dan yang berikutnya Galatia 2 ayat 20, Kristus yang hidup dan berkarya di dalam kita. 성령께서 아예 인을 치시고 나와. And the Holy Spirit sealed me and he, worked with me. Dan juga Efesus 4 ayat 30 katakan Roh Kudus memeteraikan kita dan berkarya di dalam diri kita. 그래서 누구든지 그리스도의 새로운 피조물. Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Oleh sebab itu 2 Korintus 5 ayat 17 katakan barang siapa berada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. 경건시가 다 보라 신이 됐다. Okay, behold, the old has gone and the new has come. Karena sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. 여러분이 매일 눈 뜨면 이걸 하기를. So every morning when you awaken, please confirm this. Oleh sebab itu setiap pagi ketika kita baru bangun biarlah kita dapat mengkonfirmasi hal ini. 17장. 15. 요걸 하기를. Okay, Psalm 17:15. Ayatnya di Mazmur pasal 17 ayat 15. 찾아봐요. Okay, let's see. 10편. Mari kita baca Mazmur 17 ayat 15. 다 찾아하기도 봐요. Okay, please open your Bible and Mari let's kita read it baca together. bersama-sama Mazmur 17 ayat 15. Okay, Bogdan, would 나는 you read? 의로운 중에 주 얼굴을 배우리니 Tetapi 깰 aku 때 dalam 주의 kebenaran 형상을 akan 본다. kupandang wajahmu dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. 여러분 아침에 눈 뜨거든 나를 봐. Okay, when you wake up, please Good, see yeah. yourself and confirm that. Jadi ketika kita baru bangun di pagi hari, mari lihat diri kita dan konfirmasi hal ini. 여러분을 보고서 주의 형상이 보여야 돼요. Okay, when you see yourself, you should be able to see the image of God. Bahwa ketika kita melihat diri kita, kita harus dapat melihat gambar Allah. 내 안에 계신 성삼위 하나님. Okay, the Trinity God who is in me. Bahwa Allah Tritunggal yang hadir, yang berdiam di dalam diri kita. 그렇죠. 내 안에 있는 보좌. And the throne in me. Juga tahta surgawi yang dibangun di dalam diri kita. 성부 하나님이 내 몸을 성전 삼고 내 안에 영으로 계시다. Okay. The Father God make my body his temple and he dwells with his Holy Spirit. Allah Bapa menjadikan tubuh kita sebagai baitnya dan dia diam di dalam tubuh kita sebagai Roh Kudus. 그리스도께서 아예 내 안에 나와 동거했어. 같이 먹고 같이 자고 같이 일어나 같이 자. Even Christ lived in me and walked with me. He sleep with me and eat with me. Bahkan Kristus
berkarya, Kristus memimpin kita, bahkan bersama-sama dengan kita setiap saat. 뭐죠? 성령께서 아예 나를 딱 일을 쳐서 내 안에 완전히 나와 함께 능력으로 역사해. And the Holy Spirit sealed me, and in me, He works with His power. Dan Roh Kudus memeteraikan kita dan berkarya di dalam kita dengan kuasa Roh Kudus. 우리가 요 성경 구절 세 개를 암송하면서요 눈 뜨고 그러니까 아침 때마다 그렇지 성삼의 내 안에 나와. Okay. Memorizing and meditating these 3 Bible verses every morning, and please confirm, that's right, the Trinity God is in me. Jadi mari kita menghafal dan merenungkan 3 ayat Alkitab ini setiap pagi supaya kita dapat menyadari bahwa oh ya, Allah Tritunggal berdiam di dalam diri kita. 그러니까 전에는 이걸 안 보면 이러면 내만 보여. 그렇죠? If you do not see the image of God in you, then if you do not see the Trinity God in you, then every moment you see you yourself. Kalau kita tidak melihat gambar Allah, tidak melihat Allah Tritunggal hadir di dalam diri kita, maka sepanjang waktu kita akan hanya melihat diri kita sendiri. 내가 보이면 어때요? If I see myself, how about it? Maka apa yang terjadi kalau kita hanya melihat diri kita sendiri? 연약한 나. Okay, the weak, 연약한. me who is weak. Kita akan melihat diri kita yang lemah. 무능한 나. And the me who is powerless. Kita hanya akan melihat diri kita yang penuh ketidakmampuan. 안 되는 나. And me me, nothing takes place. Dan kita akan melihat hanya diri kita yang tidak memiliki buah dalam kehidupan. 영적 문제 있나? And me who have spiritual problem. Kita hanya melihat diri kita yang penuh masalah rohani. 그러면 아무것도 안 돼. Then nothing take place. Maka benar-benar tidak ada buah dalam kehidupan kita. 이 성도가 얼마나 가치 있는데 그게 뭐야? 그렇죠? How great value the believer has. You should know that. Tetapi kita harus menyadari betapa bernilainya orang percaya, seorang jemaat itu. 다윗이 뭐라고 했어요? Okay, what did David say? Lihat apa yang Daud katakan di sini. 깰 때의 주의 형상으로 내가 만족합니다. When I wake up, I'll be satisfied with the image of God. Daud katakan, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa atau gambar Allah. 내가 주의 형상이다. I have the image of God. Karena kita memiliki gambar Allah itu. 왜 내 안에 성삼위 하나님 계실까? Why? Trinity God is in me. Kenapa? Karena Allah Tritunggal berdiam di dalam kita. 그래야 여러분이 요 말이 맞아야 돼요. At the time, this 2 Corinthians. 찾아봐요. Okay, open your Bible, 2 Corinthians 4. 4장 7절. Okay, 7 through 9. Maka pada saat itu kita akan dapat menyadari hal ini seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Okay, Pak Rano, would you read? 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9 mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Amin. Amen. 다 들었어요? Okay. Okay, did you hear well? Saudara membaca atau mendengar dengan baik ayat ini? 이 질글 같은 내게 보아하다. 보배가. Me, who is like the jars of clay, God put the treasure. Kita yang seperti bejana tanah liat ini, tetapi Tuhan menaruh harta dalam diri kita. 왜 그러냐? 니는 힘이 큰 능력 내게 하나님께 끼울 알게 하겠어. Why the reason? Okay, God, this all-surpassing power is, He make me realize this. This all-surpassing power is from God, not from us. Harta apa? Harta bahwa Tuhan menunjukkan kekuatan melimpah-limpah yang berasal dari Allah, bukan berasal dari diri kita. 그래서 사바우기쌤을 당합니다. 그래서 알지 아니하고.
So we are hard pressed on every side, but not crushed. Oleh sebab itu, meskipun kita ditindas, namun tidak terjepit. 답답한 일을 당해. 그래 낙심지 않습니다. Perplexed, but not in despair. Meskipun habis akal, namun tidak putus asa. 박해를 받아요. 그러나 버림받지 않습니다. Persecuted, but not abandoned. Meskipun dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. 거꾸로지만 당해 망하지 않습니다. Struck down, but not destroyed. Bahkan dihempaskan sekalipun, namun tidak binasa. 왜? 내 안에 성삼이라는 게 있어. Why? The Trinity God is in me. Kenapa? Karena Allah Tritunggal berdiam di dalam kita. 자, 또 하나. 고린도서 6장. And 2 Corinthians chapter 6. Dan berikutnya 2 Korintus pasal 6 자, 9절 10절. Okay, 9 and 10. 2 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. 읽어봐요. Okay. Pagdano, would you read? Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. 맞아요. Is it right? 여러분 Benar 말이 seperti itu? Okay. Is it matched with you? 맞잖아요. Apakah ini sesuai dengan diri 그렇죠. kita? 나로 보면 무능한 인간이라. 그렇잖아. When I see myself, I'm 무명한 a 자. powerless man, unknown. Ketika kita melihat diri kita, memang kita orang yang lemah, orang yang tidak dikenal. 그게 아닙니다. 그렇죠. 왜? 내 안에 성삼이라는 게 있어. But it is not, There is Trinity God in me. 그래 나는 유명한 자다. So I'm known. Tetapi bukan tidak terkenal, melainkan Allah Tritunggal berdiam dalam kita, sehingga kita adalah orang yang terkenal. 내만 보면 죽은 인간 같아. 죽은 자 같아. Okay, when I see myself, I'm the person dying. Ketika kita melihat diri kita, kita orang yang nyaris mati. 아닙니다. 내 안에 성삼이 계시되 나는 살아있는 자다. And yet we live on. 그렇죠. Tetapi sampai saat ini kita sungguh hidup. 징계를 받는 자 아닙니다. 죽음을 당하지 아니하고. Beaten and yet not killed. Orang yang dihajar namun tidak mati. 근심하는 자 아니에요. 항상 기뻐하고. Sorrowful, yet always rejoicing. Orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. 가난한 자가 아닙니다. 많은 사람을 부욕한 사람. Poor, yet making many rich. Mungkin orang yang miskin, tapi tidak. Kita adalah orang yang memperkaya banyak orang. 아무것도 없는 것 같아. 아니에요. 다 가졌어요. Having nothing, 그렇죠. yet possessing everything. Apakah orang yang tidak memiliki apa-apa? Bukan, kita adalah orang yang memiliki segala sesuatu. 왜요? Why? 이 kenapa? 성삼위 하나님이 내 안에 Okay, this Trinity God is in 그게 me. 성도라 말이에요. Hanya karena Allah Tritunggal hadir atau berdiam di dalam kita. That person is believer. Dan orang yang seperti itu adalah orang percaya atau jemaat. 그러니까 우리의 신앙 알파 그렇죠? 여기서 해야 돼요 우리가. So, our foothold faith, we should stand on this. Oleh sebab itu, apa yang menjadi dasar iman kita? Kita harus berdiri di atas dasar iman ini. 자, 하나님이 우리 성도에게 보증을 줬습니다. 그게 뭡니까? 말씀입니다. And God gave us the guaranteeing. That is what the 성경. Word of God. Dan yang kelima, Tuhan memberikan kita jaminan, yaitu firman Tuhan. 성경 하나님 말씀. Okay. The Bible is the Word of God. Dan Alkitab adalah firman Tuhan. 우리 성도에게 보증 중. 그렇죠? This 말씀을 Word 보증해. was given as a guaranteeing to the believer. Firman diberikan bagi kita sebagai jaminan bagi kita. 우리 말씀된 모든 답을 다 찾는다. So, through the Word, we should find every answer. Oleh sebab itu, melalui firman kita harus memperoleh semua jawaban itu. 뭐든지 말씀에서 답을 찾는다. Okay, whatever it is, we should find the answer from the Word. Jadi kapanpun itu, apapun itu, tapi kita harus memperoleh jawabannya dari firman. 하나님 말씀 모든 답을 다 넣어 우리 주시고. Why? God
contained every answers in the word, and He gave this word to us. Karena Tuhan sudah memberikan segala jawaban di dalam firman-Nya, dan Tuhan memberikan firman 사람 itu bagi 말은 kita. 참조할 뿐이 따라가면 안 돼요. 말씀부터. Okay, we can reference the word of the people, but we shouldn't follow that. We should follow the word of God. Memang kita boleh mengutip perkataan manusia, tapi tidak boleh mengikuti perkataan manusia. Kita harus mengikuti firman Tuhan saja. 내가 아니에요. 말씀 붙잡아요. 말씀 성취돼요. Do you think the word is not matched with you? It is not. Please, hold the word. Mungkin kita berpikir bahwa firman tidak sesuai dengan kondisi kita, padahal bukan seperti itu. Kita harus memegang firman saja. 1.1도 없어지지 않을 것이다. Even one dot will not be 반드시. disappear from the word. It will Karena surely bahkan- be fulfilled. Karena bahkan satu kata pun tidak akan jatuh ke tanah begitu saja. Satu firman pun tidak akan sia-sia begitu saja. Pasti akan digenapi. 여기 다가나 빼면 안 돼요. 망합니다. You shouldn't, miss or omit even one word. At that time, Jadi you ki- will perish. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan satu firman pun, karena kita pasti akan binasa. 자, 이 예언의 말씀 읽는 자, 듣는 자 지키다 복이 있다. Okay. So the one who listen this word and keep this word and obey this word is blessed. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang mendengar firman dan mengerti firman dan memegang firman itu. 성경 살아가면 가라가면 가고 서라면 서는 겁니다. If the Bible tells us go, we go. If the Bible tells us to stop, then we should stop. Kalau Alkitab menyatakan kita pergi, maka kita pergi. Kalau Alkitab menyatakan berhenti, maka kita berhenti. 자, 알겠죠? Now you understand this. Mungkin sampai di sini saudara bisa mengerti. 나머지 성도가 교회다. And next, the believers are the church, the temple of God. Jadi orang yang percaya adalah bait Allah. Yang berikutnya. 여러분이 있는 곳이 바로 성경입니다. And number 6, the place you are in is the true mission field. Dan yang berikutnya lagi yang keenam, tempat di mana kita berada merupakan ladang 우리의 misi bagi 생사복이 kita. 하나님 손에 있다. And all our life, death, and curse blessings are in the hand of God. Yang berikutnya lagi yang ketujuh, segala sesuatu dalam hidup kita, baik itu berkat maupun kutuk, semuanya berada di dalam tangan Tuhan. 전도자 겁낼 거 없어요. So the evangelists shouldn't fear anything. Oleh sebab itu, sebagai penginjil, kita tidak boleh takut akan apapun juga. 죽고 사는 것이 사람 손에 있는 게 아니라 하나님 손에 있습니다. Okay, death and life is not in the hand of man, but in the hand of God. Karena bahkan hidup dan mati, berkat dan kutuk bukan di tangan manusia, melainkan berada di tangan Tuhan sendiri. 그렇잖아. 자, 그러니까 전도자가 딱 갖고 있어야 발판입니다. So it is the foothold the evangelist should have. Oleh sebab itu, seperti inilah 사람 dasar 반대하면 iman. 죽는다. Okay, 자, number 8. Okay, man is destined to die once. Seperti inilah dasar iman yang harus dimiliki oleh para penginjil. Berikutnya yang 그 ke-8, 시간표가 하나님 손에 있다. Okay, even that time schedule is in the hand of God. yang ke-8, manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Jadi bahkan jadwal manusia untuk mati pun berada di dalam tangan Tuhan. 우리는 시한부 인생 사는 거다. So we live the limited time. Okay, Oleh sebab itu kita hidup dalam jadwal waktu yang terbatas. 그렇죠. 시한부 인생. no, our life is the time limited life. Hidup kita adalah hidup dalam waktu yang terbatas. 뭐 죽음이 겁나면 안 죽나요? 뭐 그래요. 다 죽어. If you're afraid of the death 불사가. at the time, you will not die. No, you will die. So okay, Apakah kalau kita takut akan kematian maka kita tidak akan mati? Tidak, kan pasti kita mati. Jadi tidak boleh 하나님이 takut. 부르면 가야 돼. 무슨 짓을 뭐안 가야 돼요. if God call us, then we should go to heaven. Karena kalau Tuhan panggil kita untuk pulang, maka kita harus pulang ke surga, kan? 영원히 살 것이 그렇게 하면 돼요. 그렇잖아. You will not live forever on this earth.
Karena kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. 그렇다면 오늘이 중요한 거예요. 그렇지 않아요? Then today is very important. Oleh sebab itu, hari ini adalah hari yang sangat 오늘을 penting. 가치기 살아요. So you should live today very valuable. Sebab itu hari ini pun kita harus hidup dengan sangat bermakna, bernilai. 뭐 하다 갈랍니까? Okay. Oh, 그렇잖아. doing what? With doing what you will go to God later. Jadi kita harus merenungkan ketika melakukan apa kita akan dipanggil Tuhan. 죽으면 끝이 아닙니다. 내세가 있습니다. Death is not the end. Number 9, there is afterlife. Tapi kematian pun bukan akhirnya. Poin yang ke-9 ada setelah kematian. 천국이냐 지옥이냐. Heaven or hell? Setelah kematian ada surga ataukah neraka? 어떻게 천국 지옥 갈수 있어요. 신부 따라가요. Okay. How can we go to hell or heaven? According to our status, we will go there. Tapi apa yang menentukan kita akan pergi ke surga atau neraka? Yang menentukan adalah status kita sebagai apa. 내가 하나님 자녀다. 하나님 우리 아버지 하나님 나라 가는 거예요. Okay. If I'm a child of God, then I will go to my Father's house, the heaven. Kalau kita adalah anak Tuhan, status kita adalah anak Tuhan, maka kita akan pulang ke rumah Bapa kita yaitu surga. 마귀 자녀다. 너희 앞이 마귀 나라. 마귀 가족 감옥으로 가는 거예요. 지옥으로. Okay. If he is the child of the devil, then he will go to hell. His father, the devil's house. Tapi kalau status kita adalah anak-anak setan di dunia ini, maka kita akan pulang ke rumah Bapa kita yaitu neraka. 이게 확실하니까 죽음 겁나 겁다 말이에요. 왜 죽으면 좋은 데 가는데 하나 가는데 뭐 그래서 겁나요. Okay. If we are sure about our afterlife, the heaven, then we do not fear the death. Kalau kita memiliki keyakinan atas setelah kematian bagi kita, maka pasti kita tidak akan takut akan kematian. 그래서 가장 가치 있는 삶이 뭐냐? So, what is the most valuable life? Oleh sebab itu, seperti atau apakah hidup yang paling bernilai itu? 여러분 한 가지밖에 가치 없어요. Okay. Only one thing. That is the most valuable. Hanya ada satu hal saja yang paling bernilai. 성경 한 가지만 상급을 말씀하고. Okay. The Bible tells us about the reward on only one thing. Jadi hanya Alkitab saja yang bisa menyatakan bagi kita akan satu hal yang bernilai itu. 마태복음 10장 42절 말. Matthew 10, 40 and 42. Dan itu tercatat dalam Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. 누구든지 제자 이름으로 이 소자에 하나님 냉수한 준 것도 그 상급을 지하려고 하죠. Okay. If he gives one cup of water in the name of the disciple, then he will not lose his reward. Ayat 42 katakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada 여러분 kepada 복음 salah seorang 전하는 yang 것만 ini, 가치다. So, delivering the gospel itself has the value. karena ia muridku, maka aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi memberitakan Injil, menjadi murid Tuhan, itu adalah yang paling bernilai bagi kita dalam hidup ini. 여러분이 복음 전에서 구원받은 그 영혼 하나님에 가면 와 있어요. 그렇죠? You delivered the gospel message to him, so he became the saved soul. When you go to heaven, he is there. Ketika saudara memberitakan Injil kepada seseorang dan dia menjadi orang yang diselamatkan, ketika saudara pulang ke surga, rohnya sudah menunggu saudara di surga. 그래서 바울이 말했어요. 너희가 나의 면류관이다. Devil Paul said, "You are my crown." Oleh sebab itu Paulus sendiri katakan, kalian semua adalah mahkota bagiku. 우리가 복음 전하는 그 영혼이 우리 면류관이에요. The souls we deliver the gospel message are our crowns. Jadi jiwa-jiwa yang kita beritakan Injil itu menjadi mahkota bagi kita di hadapan Tuhan. 천국 가면 있다니까 아무 필요 없어요. 그렇죠? When you go to heaven, nothing on this earth is useless. All the things on this earth is useless. Ketika saudara pulang ke surga, segala sesuatu di dunia ini menjadi sia-sia. 하나인데 그 내가 복음 전에 구원받은 영혼이 딱 그 천국 보자. Only one thing is there. The saved soul by me was there. Hanya ada satu hal yang bernilai di surga yang berasal dari dunia ini, yaitu
roh atau jiwa-jiwa yang kita beritakan Injil. 자, 예수님께서 마지막 부탁이 전부 전도 선교가 갑니다. Okay, Jesus' last command is connected with what? Evangelism and missions. Bahkan perkataan terakhir dari Tuhan Yesus yang dia berikan bagi kita adalah berkaitan dengan penginjilan dan misi. 여러분이 지금부터요 전도자세요. Okay, even from now on, please live as an evangelist. Jadi mulai saat ini juga hiduplah sebagai seorang penginjil. 자, 목사도 좋고 신학교도 좋고 뭐 장도 주고 좋아요. Okay. If you're a pastor, it is 전도자. good, and a theologian, it is good, and elders, it is good. 최고예요. Everything is good. But the most valuable thing that is, but even though you're a pastor, theologian, or elders, please live as an evangelist. Mungkin saudara adalah pendeta, yaitu baik. Saudara adalah seorang teolog, saudara adalah seorang penatua, semuanya itu baik. Tapi ingat satu hal, hiduplah sebagai seorang penginjil. Itulah yang sangat baik dari segala sesuatu. 우리 결단을 So please have a resolution. Oleh sebab itu hari ini milikilah resolusi akan hal itu. 나는 전도자로 생각이다. I will live as an evangelist. Bahwa saya akan hidup sebagai seorang penginjil. 오늘부터 딱 결단해봐요. So please have a resolution from today's on. Jadi mulai hari ini milikilah resolusi untuk hidup sebagai penginjil. 나는 모든 만난 사람에게 복음 전하겠다. I will deliver the gospel message to whomever I meet. Bahwa saya akan memberitakan Injil kepada siapapun yang saya temui. 저는 복음 진짜 깨닫나부터요. 그리스도로 세계 복음한 거다. When I realized this gospel really, from that days on, I said, okay, the word evangelization through Christ. Pendeta sendiri secara pribadi sejak hari di mana mengenal Injil ini membuat resolusi bahwa pendeta akan melakukan penginjilan dunia melalui Kristus. 그때 제 입장은 아무것도 없어. At that time, I didn't have anything. Padahal pada waktu itu pendeta tidak punya apa-apa. 근데 내가 언약을 잡아. But, 그래서 I 세고. hold it as a covenant. Tapi hanya bisa pegang hal itu sebagai perjanjian. 내 이번에 그리스도로 세계 복음아. 그리스도 세계 복음. So whatever I do, I said the word evangelization to Christ. Sehingga tetapi apapun yang pendeta lakukan, pendeta selalu merenungkan dan katakan ini penginjilan dunia melalui Kristus. 구분. Even when I exercise, when I'm running. Bahkan ketika sedang berolahraga, sedang berlari sekalipun selalu katakan itu. 예수 그리스도. Okay, Jesus Christ, Selalu katakan Yesus adalah 하나님의 Kristus, 나라. the kingdom of God, kerajaan Allah, 성령 충만. and filling of the Holy Spirit, kepenuhan Roh Kudus, 세계 복음아. and word evangelization. dan penginjilan dunia. 뜰 때만 계속 뛰어서. Even 예수 when I'm 그리스도. running, continuously, Jesus Christ, the kingdom of God, the filling of the Holy Spirit, word evangelization through Christ. Bahkan ketika pendeta berolahraga sekalipun, pendeta katakan hal itu, Yesus Kristus, kerajaan Allah, kepenuhan Roh Kudus, penginjilan dunia melalui Kristus. 밥 먹을 때 기도 간단해요. Okay. When I eat a meal, a meal prayer is very simple. Bahkan ketika pendeta makan, mau makan pun doanya sangat singkat. 하나님, 이 밥 먹고 세계 복음하게 해주세요. God, through eating this meal, let me do the word evangelization. Pendeta berdoa, Tuhan, biarlah melalui makanan ini, Tuhan berikan kekuatan supaya melakukan penginjilan dunia. 그걸 계속 가기. So, like this way, I imprint it continually. Tetapi seperti inilah pendeta secara pribadi terus menanamkan hal ini. 아무것도 없는데요. At the time, I didn't have anything. Padahal pada awalnya tidak punya apa-apa. 그런데 하나님 보세요. 이 언약 잡은 되게 하나님 세계 복음하게. But see now, God 여러분 막 만들어요. make me do the word evangelization now. Even God attach you to me and do the word evangelization with you together. Tapi lihatlah saat ini, Tuhan mengizinkan pendeta melakukan penginjilan dunia bahkan sampai bisa bertemu dengan setiap saudara seperti ini.
그 가서 설명할 수 있도록 하나님이 내게 복음을 정의시켜 줬어요. Okay, for me to go and explain this gospel, 그래서 so 복음을 God made me to organize the okay, gospel of what? 138. That is what? Gospel chart. Dan juga Tuhan izinkan supaya pendeta pergi dan dapat memberitakan Injil ini 1, 3, dan 8. Tetapi oleh sebab itu Tuhan izinkan pendeta membuat sebuah materi yang namanya diagram Injil. 이것만 말했는데 막 복음을 이거 맞다. 자기 목사하고 걔또 자기 전하고 다른. I just delivered this, but they themselves said, "Oh, that is right," and they themselves do the workshop, and they themselves go around and deliver the gospel message. Pendeta hanya datang dan jelaskan diagram Injil saja, tapi orang-orang di sana, murid-murid di sana mereka katakan, oh ya ini benar, ini adalah Injil. Kami juga pergi dan beritakan diagram Injil ini kepada ladang-ladang kami. 지금도 막 인도네시아뿐만 아니죠. 인도, 아프리카 같은 러시아. Not only Indonesia, India, and Russia, and other countries also. Tapi bukan hanya Indonesia, Tuhan juga bukakan pintu bagi pendeta ke India, ke Rusia, ke Afrika, dan juga ke negara-negara yang lain. 자, 오늘 여러분이 결단하면 하나님은 오늘부터 시작하십니다. If you have resolution, then God will start from today's on from you. Jika saudara memiliki resolusi akan hal itu, maka sejak hari ini juga Tuhan akan membuka pintu. 뭘 하란 말이 아니에요. 언약을 잡아라. I'm not saying, okay, please do something. Instead of hold the covenant. Pendeta bukan mengatakan kepada saudara bahwa kita harus melakukan sesuatu. Bukan. Tapi pendeta mengajak saudara, mari kita pegang perjanjian. 평신도들인데 이 언약 잡아요. 어떻게 잡아요? Okay. Even the lay leaders hold this covenant. 그렇죠. Bahkan saudara Hari jemaat ini sekalipun, saudara pegang perjanjian. 언약 잡아. The businessmen and lay leaders, they hold the covenant. Saudara sebagai pebisnis juga pegang perjanjian. 그 사람들이 로마서 16장입니다. Those are the Romans 16 persons. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang di Roma pasal 16. 나는 전도자의 보호자야 되겠다. I'll become the protector of the evangelist. Bahwa saya akan menjadi orang yang melindungi para penginjil. 난 전도의 동역자야. And I will become the co-workers of the evangelist. Saya akan menjadi rekan sekerja bagi para penginjil. 난 모든 전도자 교회 식주야 되겠다. And I'll become the host of all the evangelists and the church. Saya akan menjadi tuan rumah bagi semua penginjil dan juga para jemaat. 나는 사랑하는 자, 수고한 자. I'll become the beloved ones. Saya akan menjadi seperti orang yang terkasih bagi para penginjil. 난 친척. And I'll become like the person, the relative. 난 인정받는 자. I'll Saya akan become menjadi seperti saudara bagi para penginjil. I'll become the one who is entrusted. 그래서 Saya akan 나름대로- seperti orang yang dapat dipercaya bagi para penginjil. 나름대로 내가 어떻게 하면 세계복음화 하는데 내가 헌신할 것인가. Okay, you should think about how do I dedicate my life for the word evangelization. Jadi kita harus merenungkan diri kita, bagaimana kita dapat mengambil bagian, mendedikasikan diri dalam penginjilan dunia. 여러분이 돈이 있는 사람이 만약에 여기 헌신한다? 그 돈은 그렇잖아. 그 세계복음화 한 돈이에요. Okay, the one who have the money, if you dedicate with that money for this, then that money is the money for the what? Doing word evangelization. Dan orang yang punya uang bisa mempersembahkan uangnya dalam hal ini sehingga uangnya itu menjadi jalannya untuk melakukan penginjilan dunia. 나는 기능을 가지고 이 기능을 세계복음화 쓴다. 하나님 그 축복을 받게. I have my skill or specialty. Then if you use that specialty or the skills for the word evangelization, then it itself is most valuable thing. Atau juga saudara yang memiliki keahlian, ketika saudara dapat memanfaatkan keahlian itu untuk penginjilan dunia, maka keahlian itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi saudara. 오늘 여러분이 그 결단하셔야 되기 바랍니다. So I really hope today is the day you have a resolution. Tetapi pendeta sangat berharap biarlah hari ini juga saudara dapat memiliki resolusi akan hal itu.
우리 다음 주에 또 만나겠습니다. Okay. Next week the training will go Dan continually. kita akan melanjutkan pelatihan ini minggu depan. 기도합시다. Okay, let's pray. 하나님 Mari kita 감사합니다. berdoa. Father God, thank you. Tuhan, kami mengucap syukur. 오늘 우리가 전도자로 결단해야 되게 하옵소서. Lord, help us to have a resolution to live as an evangelist. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kami dapat memiliki resolusi supaya kami dapat hidup sebagai seorang penginjil. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ, I prayed. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amen. Amin.